Pokoknya boleh hiburan sing halal sing sahih. Terus ngendikan sing inti di wau berjejawakan Habib Abdullah. Kalau ini cerita ibadah sing ringan-ringan wae. Tapi dadi ana mlebu swarga. Kalau badhe cerita siji mazhab Hasan Sadzili. Terus Hasan Sadzili niku toreko sing dianut Gus Wafi. Kula nggih beberapa kali dapat ijazah saking Mbah Mun saking bapak kula. Di antaranipun nggih pesen teng Gus Wafi, sebagian lewat kula ziarah teng Baruzak Termas. Abdul Hasan As-Sadzili itu nate pas teng dalem ditamoni pemuda. Pemuda niku ngrudu. Di kampung kami banyak maksiat, di kampung kami banyak kesalahan. Niku sepundi. Jaga Abdul Hasan As-Sadzili niku ringan. Sehingga sebeten sragen. Contohnya boten sragen. Sakjane nggih persis. Di umum niku dereng enten sragen. Kok tenggen kula kathah maksiat ngeten-ngeten. Jawi Abdul Hasan As-Sadzili enten ngoten. Man ahabba alla yu'sawaha fi ardi alla yu'sawahu fi ardi faqad ahabba alla tazhara maghfiratu wa alla tazhara syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong bayangno donya ora ana salah iku padha karo ora kepengin roh ghafure Allah Subhanahu wa taala. Mane mazhab Sadzili paling bandel ngurusi wong bandel paling bandel ya mazhab Sadzili. Nang Kiai Sadzili iku ora umate macam-macam. Mane teng Indonesia kok penak, sing keturunan putih seneng Nabi, sing ireng nggih seneng Nabi, sing ora keturunan nggih seneng Nabi. Mulane setan ku bingung. Nang kene sing seneng Nabi kan keturunan putih tok, sing seneng keturunan ireng ya seneng Nabi. Sing ora keturunan yo seneng Nabi. Sing lakenan yo seneng Nabi. Jadi kelompok itu pakas. Ini penting kalau aturaken mergi mazhab Sadzili niku pancen dados pembanding mazhab Sayyid Abdul Al-Haddad. Mazhab Abdul Hasan As-Sadzili niku sing paling masyhur diriwayataken dening Shahihul Hikam. Mergi Ibnu Athaillah As-Sakandari muridé Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abdul Hasan sinten Asy-Syadzili. Niku mazhab ingkang bener-bener jadi pembanding. Mergi teng bab husnudzon niku beliau itu pakar. Orang itu bisa yarjuwa hawal yaumil akhir. Orang itu benar-benar dibikin nyaman mbek Allah mbek Rasul. Misalnya ngaten, sampean sowan Allah iku kudu arep-arep disangoni. Kena arep disangoni berarti nganggep Allah iku medhit. Mulane tomak niku penting. Tapi mbek pangeran aja mbek wong, sampe mbek pangeran. Dados limangka yarjuwa hawal yaumil akhir. Riyen zaman kula alit, niku anggere ana santri lunga iku sangu sak umbalan. Mergo yakin kiai iku nyangoni. Lho diyakini nyangoni ku keren, berarti diyakini lomo. Lho kok yakin mlebu neraka, berarti nganggep Allah gak Rahman Rahim. Lan yakin mlebu neraka swarga. Mau modal urun maulid sak dirham ora urun malah entuk. Terus niki rodok-rodok salah tapi muga-muga wis ora pengiran. Wow. Nek sampean bener niku sifat ghafuri Allah nganggur, nggih. Kersane efektif ana sing salah. Ngene wonten cerita wonten tiyang mulazam donga ya Allah kula paling mboten nate salah. Iku jawabe pangeran fa'ina alduhu farad. Wong ora tau salah sifat ghafur iku nganggur. Niki cerita sing ramen aja niru kula. Niki cerita ilmu. Niku mazhab Abu Hasan apa? Asy-Syadzili. Benten mazhab Sayyid Abdul Al-Haddad iki jalure khauf. Dadi dosa gede apa cilik? Ora ana gede ora ana cilik. Aja delok sing mbok dosani, aja delok dosane tapi delok sing mbok dosani iku sapa. Misale Gus Wafi ngutus santri teng mriki, cung tukokno rokok. Rokok barang makruh misal. Mestinya kan santri oleh bantah, niki kiai ku piye to barang makruh kok kon nuku. Tapi masalahnya arah dituruti ya gelo tenan. Jadi aja delok kongkonane penting ra penting, tapi mukhalafah iku sababul fir. Misale kados kula niki teng mriki kan wonten botol minuman. Dong pindah rene, itu kan barang sepele. Terus sampean takok urgensinya apa ya harus dipindah. Itu santri mantel motor. Ya dipindah wae, pokoke penting nu. Lho itu cara pandang Sayyid Abdul Al-Haddad. Ki aja geman bantah pangeran, senajan to perintahe sepele. Piye-piye mukhalafah ngono iku jenenge nentang. Nah cara pulasana satu iki boten barang gede mek cilik kudu ono bedane. Wong ana kabair ana sapa. Masa WA janda beda mek goncekno ya kudu beda. Wah, WA tok kok padha mek napa? Goncekno ya kudu beda, kudu ana sawair, kudu ana napa? Kabair. Tapi cara
Said Abdul Haddad boten delok sing mbok maksiati iku sapa. Sehingga khazanah kita niki penuh dengan ilmu. Lalu wonten bab ijtihad. Ijtihad niku ruangannya luas sekali. Ya kula bolak-balik nyontokno. Kula sakniki kan jare wong akeh kiai gedhe. Jare wong akeh wong kiai gedhe. Nek diundang manakipan tangga yo bingung. Ora teko sama iki gedhe sombong diundang wong cilik ora teko. Teko mahjubno kiai sing ora tau pahayu. Wis bingung. Nyatane kula ora teko nggih do matur nuwun Gus. Atau kula mboten lakon. Nah kula teko kan mesti ordere teng kula mboten. Cara sing tok pitik gedhe nggih kula, salam templek gedhe nggih kula. Berhubung kula ora teko ngresgeni tiyang kathah. Saiki salam takok, kiai gedhe diundang musala cilik itu sunatan teko apa makruh teko? Cara ijtihad, cara sampean makruh teko napa sunat? Kula misale diundang ning Sragen ning musala Penceng. Kula niku sunat teko napa haram teko? Haram ya bener lagi haram ya. Lucu haram. Mergo mahjubno haram itu ijtihad. Ijtihad itu ranahnya itu karena nggak bisa ditebak. Ijtihad itu nggak bisa ditebak. Kalau gak ada cerita kata tentang ijtihad, ini betapa umat Rasulullah umat sing bejo, pilihan-pilihan ijtihadnya dibenarkan. Masyhur tentang cerita Bani Quraidah. Nabi ngendikan, engkau kowe jogeman sholat asar kecuali sampai neng kampung Bani Quraidah. Ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam. Sebagian sahabat sholat sebelum sampai Bani Quraidah karena takut sampai Bani Quraidah sudah kodok napa asar. Sebagian tetap sholat di Bani Quraidah meskipun sudah kodok asar. Ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan. Semenjak itu ada pintu sing darani pintu napa ijtihad. Ngono kok bolak-balik cerita. Wonten kiai nak tangkok, cung kowe ngaji mek sapa? Ngaji kalian tiyang niki. Kiaimu tau nangis mboten. Lereni ngaji mek kiai ra iso nangis, berarti atine atus. Nak Abdul Hasan Asadi takok itu nggak ngaji baik kiai sobo kiai fulan, tahu guyu mboten nate, lereni kiai ra iso syukur mbok jeni, kiai ra iso syukur mbok jeni, karena itu masalah ijtihad, ini masalah apa? Ijtihad. Ijtihad itu polanya nggak jelas. Wonten kiai ora gelem mulang wedok nggih kathah, alasane wedi fitnah. Membanjeni iman pas-pasan mawon nomor wong ayu yo bingung. Tapi nak diwalik, nak kira gelem wong mulang wong wedok, terus sing mulang wong fasik, aliran sesat, itu yo repot. Kowe ngerasa paling gak sesat. Ya sudah seperti itu masalah-masalah apa? Ijtihad. Nah, kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang Burda. Burda itu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen diilmoni tenan. Kalau niku Burda berjanji tiba, niku setengah hafal, pancen riyen Mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken apal tiba, apal berjanji, apal Burda. Nggih mboten ngengken ngapal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kalau beri beberapa contoh, ngelem niku nak mboten diilmoni itu kualitasnya tidak bagus, tapi kalau diilmoni itu kualitasnya bagus. Kalau beri contoh begini. Saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Biasanya kalau seneng istilah ngaji, itu mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asma'in itu kalimatun fariqah bainana wa baina syiah. Fa innana nukrimu jami'as sahabah. Asma'in itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akramu jami'as sahabah. Ada kelompok sing akramu sahabian wa ahanu sahabian akhar. Sehingga ajma'in itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajma'in. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi niku wa ba'du fa aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa ismuhu Saibatul Hamdi Humitat Hisalul Husaniyah. Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi Nabi itu problemnya itu nasabnya siapa? Orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu. Itu alamatnya Nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam, menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini. Terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dhabi Ismailan isbatuhu wa mun. Terus setelah itu terus beliau ngendikan
Wa adnalu bila raibin inda zabil ulumin nabiyya ila zabihi Ismail nisbatu wa mun. Terus ketika berjanji di karang itu sudah ada paham-paham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan, ini Syaibatul Hamdi, Sayyid Abdul Muthalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zam-Zam, saurip-uripnya muji pangeran. Terus banyak lagi wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha taala walab. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud duriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhumun. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci, sampai ila Khalilur Rahman Ibrahim alaihi. Makanya terus dinazumkan nasabun tahsibul ula dukhulau terus tarokus sifaha falam yusikum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Karena kabeh sonal ismihi semuanya itu untuk menjaga asmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nazuman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu wale sayangku suqadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Berarti ketika beliau muji Nabi dakwah tertib pernah. Salat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau salatnya tumakninah tertib. Tapi Nabi pernah salat gak tertib. Duhur itu 2 rakaat. Mana anak kiai rodok lalinan itu anak sana tuh. Duhur 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalami apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngendikan ma kuntu ansawala kin unasali as-sunnah itu mestine ra tau lali, tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate suwi maca surat Baqarah. Wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen diambeke mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik di tengah-tengah salat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim, ya Rasulullah imam kita tidak benar, salatnya kesuwen. Pikirane wong ora belok imame. Ternyata Nabi gak belok sing aman. Afatan anta ya Mu'ad. Wong imam yang seragen surat Baqarah. Ya pokoke kulo ra iso. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu. Sehingga wonten tiyang niku misale maca kulhu, rakaat ula nggih kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu sampai sok makmume mantep. Waduh, imam iki gak keren, mosok main apa? Kulhu. Dilaporno, ya Rasulullah ini imam yang kau tugaskan di kampung kami niku amen maca kulhu mau. Ditimbali oleh Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Li'annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu. Dan ini saya terakhir ini di kumawah. Nanti mau timbang mau idza samsu kuwirat bulat yang tengah. Jajal ampun tak kesak nih. Kiai paling pinter teng Sragen kan mau idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dewean roh, tapi nak ngarepe Habib Kodowo, ngarepe Gus Wabi meriang nak ramung muntir. Wah, tahun ini kula ndek kanca niku imame level 3, bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat Tabarokalladzi biyadil mulk. Suwengi siapa lo lanyang ambek Habib. Ini nyatane yo malah klirune fatal, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Jadi yo ribet. Terus kula suwun seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyifati Nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Syaraipun Burdah kalian Syaraipun Barjandi. Niku kalau ngelem Nabi niku sederhana. Tapi itu yang mengena. Ya saya ulang lagi niku sing mengena. Misalnya dawuh Imam sing aran Risalah Qusairiyah. Begini Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat itu nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu pun gak dinyali mau muni nafsi. Nabi ini jak kober ngendikan umat.
Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran, Nabi Muhammad di depan Allah tesih saged muji. Fa ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan ahmadu yang Muhammad itu af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini, kira-kira pikirannya nabi-nabi itu kiamat, berarti amal harus ditutup lah, buku harus tutup. Tapi pikirannya Nabi Muhammad bukan ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampeyan ra iso ketemu Allah ini pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam nih, pun tutup buku betul sakit. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat atau sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah, akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa tak kasih. Saatnya beliau minta hak nopo syafaat, disebut maqamam mahmud. Lalu ini kula waos kitab kersane orisinil iki betapa sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng kita. Ketika nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, jadi ku punya ngendikan nafsi-nafsi, Nabi Muhammad masih gak ada nyali ngendikan apa umat. Itu bukti bahwa nabi itu enggak pernah enggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'ti ka rabbuka apa? Ini Nabi saja fawwah la arda wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis cukup bablas ya. Ini cerita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki jarang tiang maos niki kalau waos kersane tambah mahabbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados niki kula cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha niku diredaksekno burdah nggih diredaksekno burdah fa hustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fa hustaqulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wajistakul lama komen ghaira mustahami atau wajistakul lama komen ghaira mustahami, dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak tersaingi. Walhasil ternyata derajat itu apa? Jadi ku ketika Rasulullah ketemu Allah Taala teng Sidratil Muntaha niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kangklet, ya Rasulullah mal ladzi auha ilaika rabbuk isqal fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih, Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikail itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun nabi yang jadi rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud burdah kaima tafuza bi waslin ayya mustatarin wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wa sirrin ayya muktatamin. Jadi nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya nabi yang tahu. Nabi niki ibu-ibu harus bangga Sayyidah Aisyah jenenge bojo wanita tanglet. Ambek nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya? Niki khase wong putri ini. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ila ma a'lamtani. Gimana cara Jawa sak kandak nomor tuamu agak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam. Terus gamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku juga mulai sama nanti bojo kabeh. Rada ribet jenengan dadi wong wedok niku rada ribet. Terus faqala akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 teng kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah.
Ya kitab Hasyatul Bajiri alal Burdah. Ya Allah, Engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya. Sebagian bil hijar wa ba'dum bil masyi wa ba'dum bil qasri. Fama anta fa'ilun bi ummati. Lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa. Ada yang pakai batu, yang likuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten. Jadi Nabi itu pun nego lah. Nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Saya tidak seperti itu dengan umatmu. Wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala seterusnya. Terus wa fid dunya asturu ala usad wa fil akhirah usabbu kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting dingertosi bilih ukuran nabi baik itu gampang nak sampean ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Sok syafaatku kanggo wong sing salah akeh. Wong nabi ku ora melok dosa kok mikir nyafaati. Nek rapi ati wong ora mungkin. Wong sing dosa aku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng. Nah, lho wong kok apikane ngono iku gak mungkin gak mungkin. Wong sing salah ku sampean, sing diutangi sampean, sing kasus sampean, sing mikir. Kanjeng. Nah itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu bimatihin astatilu bihi zunuba umrim madha fi syi'ri wal khodami. Jadi aku ngelem Nabi itu sebagai bentuk ngelem sing ndadekno dosaku ben sepura pangeran. Misalnya kita suka alpat, muji alpat, suka innova, muji innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet tuh nak suka hewan, seneng kucing nggak ngelem kucing. Lu bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Mulane dari Burdah, aku itu ngelem apa tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya kemampuan syairnya didedikasikan hanya nggo ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ngendikan wa mundu alzamtu afkari madaisahu wajadtuhu li khalasi khairu multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi dia kadang kebablasan sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Jadi masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing takalla dua wau teng mriki diwaos napa takalla napa tajalla Gusti. Takalla ya. Wonten naskah takalla wonten tajalla artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntakim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada nabi yang ar-raufur rahim kamu kemanakan? Jangan kudu konsisten, terus kadung ngarani nabi ini dengan raufur rahim. Maka sifat dengan yang muntakim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya nabi yang kamu beri gelar raufur rahim. Paham tak tidak? Maksudnya ya aja sida nyiksa wong kadung mbok arani raufur rahim. Dadi wala yadi ka Rasulullah jahu kati idzal karim mutajalla tatahalla bismimun. Terus sekarang Buddha jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya. Tapi ketika ana panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Terus Burdan saking yakine ngendikan fa inna li zimmatan minhu fi taqiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi bil zimma. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad ora oleh disiksa. Padahal maksudnya ora oleh disiksa kan kanjeng Nabi Muhammad, tapi piyambake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati zamban fama ahdi bimun taqidi minan nabi wala habli bimun sori. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi. Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman enggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Jadi pangeran kok diruwayu, dipeksa, kudu ngakoni nek dhewe umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in ati lamun nekane ingsun dampan ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hidayah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi itu gak ada hak napa? Syafaat. Ya eling-eling termasuk kelebihan Nabi itu gak ada hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenis dosa be istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama asibi muntaqidi minan nabi wala habli bimun sorry. Terus niku cerita-cerita madhe ulama teng Rasulullah alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong mate eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadru yasdadu husnan wa muntazimu wa laysa yanqusu qadran wa ramun. Jadi dulu itu pernah ada paham-paham sing cara zahir hadis iku abai nabi itu seperti ini cara zahir hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu pendapat bapak nabi itu min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatul muntaqo. Nabi itu orang suci, pasti lewat ragam-ragam yang suci. Minal aslafi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhir. Itu logika yang dibangun. Sehingga terus mantep baru kayak wau mau dibak mau berjanji ya kana nang Islam an-nabi min abihi wa ila jaddi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusibum aruhu min adami wa ila abihi wa umridu. Itu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majas. Sebenarnya Azar bukan bapak kandung tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesan teng jenengan sementing niku mau tiba berjanji napa burdan itu ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya. Sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tambah. Misalnya ngeten, kula kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua mufassir konsensus sepakat jeng ben nek wong Islam mlebu neraka. Niku sampean kudu donga, nek mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Jarene iman nekani mau oleh ditene neraka padha wae aku. Apa meneh misale sampean hafal Quran jejer wong sing hafal jare kafir kok ora mlebu napa? Neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah itu tersinggung tak usah ana wong sing apa? Ngene. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata bi rahmatin. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe wong dekne ndek tauhid. Ora ngarah dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bisyahada, orang yang tauhidnya benar kamang kadzdzaba bi sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmatin. Padahal Allah dilapuri malaikat itu malaikatnya gerasi provokatif. Malaikatnya lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minadz-dzunubi amsalil jibal. Dari pangeran wis timbang putih Gusti wanane salah tok. Reputasine salah tok. Ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmatin. Nah, lafaz-lafaz seperti ini kita akan punya harapan ketika adalah umat sing carane iman terus blepotan, carane salat sik blepotan, carane zakat sik blepotan. Kita selalu punya harapan barokahnya iman, barokahnya mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan, karena agama ini bagi yang punya harapan. Dimangka yarjuwa wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan. Mengkaji Nabi sarwan Nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan. Mungkin mereka ada iman. Tapi asallah ayyukhrija bal arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bapak orang iman, aku cek di harapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata bapak era poso, anaknya melok TPG, barang poso juk gendong, akhirnya bapak isin melok poso. Bapaknya maca Quran ra tau, bapaknya nekani wisuda anaknya hafid.
Mana bapak ora kena dibentuk, ya arep-arep napa? Anake. Nah anake ora kena dibentuk ya arep-arep putune nganti Imam Mahdi turun nang ngoten wae. Pokoke agama niki limangka nayarju wal yaumal akhir. Terus kula suwun sak napa mazhab Abdul Hasan Asy'adzali. Nggih pancen mazhab niku kathah, tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo roja dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah. Dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Saman roh anake nawakal kok hubungane putus asa mesti masukno. Tapi nek hubungane iso wae saiki nakal sok ben gak. Iso wae saiki goblok sok ben gak. Senajan sok ben ra terbukti lah penting hidup itu ada harapan. Ya penting hidup itu apa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intizarul farad. Apa-apa ibadah selalu punya apa? Harapan. Terus Indonesia yang seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula niku sing jilbaban mau keluarga ketok. Sakniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid nggih mboten serame sekarang. Sampeyan ra iso grutu, tapi salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah yo ribet nek ngoten sampeyan nyoal ideal yo ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Salat purun teng masjid. Sampeyan ndak usah memaksa ideal, wong kita ndak pernah napa? Ideal. Kula suwun cerita-cerita tentang tiba tentang janji bahwa Nabi sahibus syafa'ah, Nabi nu tiyang sing peduline napa ummati. Jadi ketika Nabi lain buatan gadah nyali ngadepi hisab, ngene niku do muni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir umate ngendikan mati. Carane apa? Muji pangeran bimahamida allamani rabbi. Mane dawuh iki teng ulama-ulama dawuh fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satu madun apa? Ubah wa summiya Ahmad li annahu ahmadu min ghairi. Ini hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya Nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah. Mergo wis kiamat berarti wis Nabi tesih gak ada pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat, Allah tidak terhalangi oleh akhirat, Allah tidak bisa dihalangi apapun. Sehingga Nabi tetap wani njaluk pengen. Berarti mujine Nabi itu lebih top karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah karena Allah tidak terbatasi, bodoh-bodoh Allah wapian, wis tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tauhid. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa ra'sak. Napa? Wasal tuqah wasfa tusaffa. Muhammad kepala kamu angkat. Kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa? Syafa. Terus ngoten mawon kula ngapunten ingkang kathah mungkin iki barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.